शुभ सकाळ पिलामाने आज गणित कलांश को समस्त को स्वागत। आज आम भिडियो रे 1 ठारू 30 पर्यंत संख्या शिखिबा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ଏକଦଶ ଶୂନ 10 ଏକଦଶ 1 11 ଏକଦଶ 2 12 ଏକଦଶ 3 13 ଏକଦଶ 4 14 ଏକଦଶ 5 15 ଏକଦଶ 6 16 ଏକଦଶ 7 17 ଏକଦଶ 8 18 ଏକଦଶ 9 19 ଦୁଇ ଦଶ ଶୂନ 20 ଦୁଇ ଦଶ 1 21 ଦୁଇ ଦଶ 2 22 ଦୁଇ ଦଶ 3 23 ଦୁଇ ଦଶ 4 24 ଦୁଇ ଦଶ 5 25 ଦୁଇ ଦଶ 6 26 ଦୁଇ ଦଶ 7 27 ଦୁଇ ଦଶ 8 28 ଦୁଇ ଦଶ 9 29 ତିନି ଦଶ ଶୂନ 30।